ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਚਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਰਜ਼ੂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਉਤਰਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਯੋਹਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਦੋ ਆਇਤ, ਮੱਤੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਏ। आसमान दी बादशाही आन लगी है, आसमान दी बादशाही नजदीक आ गई है, इस तो तौबा करो। यीशु मसीह दे आन तो पहले बादशाह दा निजाम शुरू होया, ओदी तालीम ते तरबियत, ओदी मुनादी करना शुरू की गई ते ओथे क्या गया कि की करो? तौबा करो। तौबा क्यों करो? क्योंकि आसमान दी बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उन्हें आके बपतिस्मा देना शुरू कीता ते मुनादी शुरू की ते कहना शुरू कीता कि तौबा करो क्योंकि आसमान दी बादशाही नजदीक आ गई। ਅੱਗੇ 4 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ, 3 ਬਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 4 ਬਾਬ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 4 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी मुनादी, तौबा करो, आसमान दी बादशाही नजदीक आ गई, बादशाही आ गई। यीशु मसीह आया, उन्हें भी आके ही गल करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान दी बादशाही नजदीक आ गई है। बादशाही ताड़े को पहुंचने वाली है, बादशाही दे तुसी करीब हो, बादशाही आन लगी है। तौबा करो, अपने बुरे कामां तो फिरो, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली थी मुनादी, बादशाही नजदीक आ गई। यीशु मसीह बजाते खुद आए, उन्होंने आगे भी मुनादी करना शुरू की थी कि बादशाही आ गई। बादशाही है कि ये आसमान दी बादशाही की गई। आसमान दी बादशाही ओ बादशाही कि जिथे बाप दी मर्जी हमेशा पूरी हुई। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕੀ ਏ? बारह बाब, मत्ती 12 बाब। अच्छा 12 बाब ਇਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ, 22 आयत तो। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाज बोल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बाज बोल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे।
لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ آمین۔ زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح واسطے۔ آپ شروع تو پڑھی گئے تھے یسوع مسیح نے کی کیتا؟ انے تے گونگے نو یسوع مسیح دے کول لے آیا گیا۔ ہن یسوع مسیح نے کی کیتا؟ انہوں ٹھیک کیتا۔ او دے اندروں بدروواں نکلیاں اور ٹھیک ہویا۔ اور ٹھیک ہویا، ایتھوں گل شروع ہوئی۔ ایتھوں گل شروع ہوئی، فقیہ فریسیاں دی گلاں سامنے آن شروع ہو گئیاں۔ کردے کردے اگے آ کے جتے گل نو کلوز کیتا گیا، گل نو جتے بند کیتا گیا، یسوع مسیح نے اوتھے اے گل کیتی کہ اگر میں خدا دے روح دی مدد دے نال بدروواں نو کڈنا وا، اگر میں خدا دے روح دے نال اے کام کرنا وا تے پھر کی ہویا؟ پھر آسمان دی بادشاہی کی ہے وہ تہاڈے نزدیک آ گئی ہے، وہ پہنچ آئی۔ مطلب کہ بادشاہی کی ہے، بادشاہی اوے جتھے عجیب تے جلالی کام ہون، بادشاہی اوے جتھے ابلیس نکل کے جتھوں جانا شروع کرے، جتھے پرابلم جان، جتھوں بدروواں نکلن، جتھوں لوگ آزاد ہون، جتھے لوگاں دی زندگی چ بحالی آئے، لوگ مسیح نو جانن تے سمجھن تے چلن، اوتھے بادشاہی ہے۔ جتھے خدا عجیب تے جلالی کام کرے اوتھے بادشاہی ہے۔ بادشاہی دا مطلب ہے کہ او دی قدرت دا ظاہر ہونا، او دی قدرت ظاہر ہوئی، اے دا مطلب بادشاہی دے وارث ہو تسی۔ اگر تہاڈی زندگی دے وچ او دی قدرت نہیں ہے، او دے کام نہیں ہے، عجیب تے جلالی کام نہیں ہے تے بادشاہی تہاڈے کول نہیں ہے۔ بادشاہی ہون دا مطلب کی ہے؟ بادشاہی ہون دا مطلب ہے کہ میں عجیب تے جلالی کماں دے وچ رہ کے زندگی گزاراں، میری زندگی دے اندر عجیب تے جلالی کم ہون، میری زندگی لوگاں وانگو نہ ہوئے کہ جہو جی اونا دی گے اوہو جی میری گے، جہو جی مسلیاں دے وچ اونے اوہو جی مسلیاں چ میں واں، جہو جی بیماریاں دے وچ اونے اونا چ میں واں۔ یسوع مسیح نے کیا او دی بادشاہی نو منگنا۔ بادشاہی نو منگر دا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں منہ تو کو گل کڈنی ہے کہ بس بادشاہی آئے۔ بادشاہی دا مطلب ہے کہ او دے عجیب تے جلالی کام تے او کام جڑے لوگاں دی زندگی چ نہیں ہوندے میری زندگی چ ہون، او دی قدرت میری زندگی چ ظاہر ہوئے، او دے عجیب تے جلالی کام میری زندگی چ رہن۔ پھر صرف یسوع مسیح او کہانیاں دے وچ نہ رہ جائے کہ یسوع مسیح نے کیتا سی، یسوع مسیح نے انج کیتا سی، یسوع مسیح نے انج کیتا سی۔ پھر گل ایتھے ختم ہوئی، یسوع مسیح اج بھی کردا تے اج کرے گا۔ اگر تسی اس گل دے دعوے دار نہیں، اگر تسی اس گل تے قائل نہیں ہو، اگر تسی اس گل تے کھڑے نہیں ہو کہ یسوع مسیح اج بھی کرے گا، اج بھی وہ میرے واسطے کر سکدا ہے تے کرے گا، پھر بادشاہی ساڈی زندگیاں چ نہیں ہے۔ بادشاہی او دے عجیب تے جلالی کام نے۔ اگر میری زندگی دے وچ او کام نہیں ہے، اگر او دی قدرت میری زندگی چ نہیں ہے، اگر میں پادری ہاں تے میرے چرچ دے وچ او کام نہیں ہے تے بادشاہی ایتھے کوئی نہیں ہے۔ اگر میں صرف کلام سنان دیا، میں لوگاں دی زندگی نو بدل نہیں سکیا، اگر میری زندگی دے وچ اے کام نہیں ہے، اگر میں بادشاہی دا وارث نہیں ہاں، میں صرف منہ تو کہہ ضرور رہا پر ہے کوئی نہیں۔ بادشاہی دا مطلب ہے کہ یسوع مسیح آیا، انہیں آ کے جڑے کام کیتے او پہلے نہیں سی ہوئے، او آیا تو انہیں الگ طرح دا نظام بنایا۔ لوگاں دی توقع سی کہ جہو جے جسمانی طور تے جہو جے بادشاہ نے ایہو جا بادشاہ بن کے جائے گا، ساڈا ایہو جا بادشاہ بنے گا، پر دی بادشاہ تے نہیں سی۔ انہیں کنٹرول دیتا، انہیں کہا میں جاواں گا، روح آئے گا تہاڈے اندر رہے گا آ کے، انہیں کہا میں تانوں اختیار دے کے جا رہا ہاں، انہیں کہا کہ جو کچھ زمین تے بنو گے اسمان تے بنیا جائے گا، جو کچھ زمین تے کھولو گے اسمان تے کھولیا جائے گا۔ اے اختیارات دے کے گیا، بیٹے بنا کے گیا، اے اختیار سی جڑی بادشاہی نو پورا کرن واسطے تانوں دے کے گیا۔ اگر او میری زندگی چ نہیں ہے، بادشاہی دور ہے میرے تو۔ ایک کہانیاں چوں باہر نکلے کہ تیری بادشاہی آئی، تیری بادشاہی یعنی کنجے جے او دے عجیب تے جلالی کام میری زندگی چ نہیں ہے تے کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ اب کوئی بادشاہی دے وارث نہیں ہاں۔
कोई बादशाही मेरी जिंदगी च नहीं है अगर ਉਹਦੇ ਕੰਮ मेरी जिंदगी च नहीं है थे, अगर रूहानी फल मेरी जिंदगी च नहीं है, अगर मैं रूह च ਵਧਿਆ नहीं हाँ, मैं ਚੱਲਿਆ नहीं हाँ, तो फिर कोई चक्कर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसो अगर असी इस गल दे दावेदार हां ना कि असी बेटे बेटियां वां, ते फिर बेटे ते बेटियां नूं इस गल दा एहसास होना चाहिदा है कि निजाम खराब हो गया। अबलीस ने लोकां दी जिंदगियां च पहरे ला लए, अबलीस दे हत्थों लोग सताए गए, प्रॉब्लम दे विच लोग पै गए, मसलियां दे नाल लोग दो चार ने, लोग मरदे पए ने। हुण बादशाही बाप दी बादशाही ओ पूरी किंज होनी है जदों अजीब ते जलाली काम होने ने, ते अगर वो काम नहीं है जिस तरह वो बंदा जेड़ा बेईमान है, जिदा ईमान नहीं है, वो भी उस तरीके नाल जिंदगी खत्म करे, वो भी उन्हां मसलियां दे विच ते उन्हां मसलियां च रह के मर जाए, ते तुसी अपने आप नूं ईमानदार कहलवा के भी उन्हां मसलियां च रहो। कोई बादशाही नहीं है, कोई बादशाही दे वारिस नहीं हो तुसी। अज जेड़ी जगह ते तुसी रह रहे हो ना, अज जेड़ी जगह ते ए चर्च है जिथे अज असी बैठ के प्रस्तिश कर रहे हैं, आज तो 20 साल पीछे जाओ पता नहीं कौन सी थे, 50 साल पीछे जाओ पता नहीं कौन सी, 500 साल पीछे जाओ, 1000 साल पीछे जाओ, 2000 पता नहीं केड़ी केड़ी बला रह के गई है इन्हां जगहां ते। आपां दावेदार आए साडी ये जेड़े घरां दे विच असीं रह रहे, सानूं नहीं पता उत्थे की होया है, आपां इहदे तो लड़दे रहिए, आपां दुनियादारी च आके ते दुनियादारी दे मामलात ते रह के अपनी जिंदगी गुजार दईए। जे जिंदगी गुजार के चले जाइए तो फिर पता नहीं किदे हाथ च जानी है। असी अपनी जिंदगी दे विच लोगां नूं वेखिया है जेड़े जीरो तो हीरो बने दुनियादारी दे निजाम दे विच, ते असी अपनी जिंदगी दे विच ऐसे भी लोग वेखे ने कि जेड़े बड़ी शानो शोहरत वाले ने, बड़े उच्चे ने, ते असी उन्हां नूं जमीन दोज हुंदे भी वेखिया है, वो फराह हो गए, उन्हां दी मालो दौलत जांदी रही, असी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ? ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੀਰੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ। ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ कि केड़ी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी दे विच, जिस वजह तो बादशाही मेरी जिंदगी च आई नहीं है। अजीब तरह दे काम ताड़ी जिंदगी च ज़ाहिर होना शुरू होण ते फिर बादशाही है। ताड़ी अपनी जिंदगी अलग तरह दी होए ते फिर बादशाही है। अब पढ़ने हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हुण आसमान ते किदी मर्जी असीं पढ़ने आ? बाप दी मर्जी, कि बाप दी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है। ते यीशु मसीह दे बारे असीं वेखिया, ओ आया, ओ उस मर्जी नूं दुनिया च रह के पूरी करके गया। अगे जाके असीं खतां च पढ़ने आ ते इफसियों दे खत विच लिखी जाए कि अबलीस दे ठिकाने किते ने, ओ भी आसमान ते ने। बाप दी मर्जी भी आसमान ते वे, अबलीस दे ठिकाने भी आसमान ते ने। जे बाप दी मर्जी आसमान ते पूरी हो रही है, वो भी अपनी मर्जी नूं पूरा करदा है, शैतान भी अपनी मर्जी नूं पूरा करेगा। वो कदी नहीं चाहेगा कि बाप दी मर्जी पूरी हो सके, वो हमेशा तुहाडे खिलाफ रहेगा, वो हमेशा जिंदगी च प्रॉब्लम खड़ियां करदा रहेगा। पर मसला उदों होएगा जदों सानूं इस गल दी परवाह नहीं होएगी कि बादशाही मेरी जिंदगी च है वे कि नहीं। बादशाही दा मतलब ये वे कि मैं ओनू जाना, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ।